बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि इहराम की हालत में क्या ममनून है, यानी इहराम की पाबंदियां या ममनुआते इहराम। आज हम आपके साथ हज के एक अहम रुकन इहराम के बारे में बातें करेंगे और ये बताएंगे कि इहराम किसे कहते हैं और जब इहराम बांध लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें ममनून हो जाती हैं। इहराम हज के लिए ऐसे ही है जैसे नमाज के लिए तकबीर तहरीमा। जिस तरह नमाज तकबीर तहरीमा के बगैर सही नहीं होती, इसी तरह हज भी इहराम के बगैर सही नहीं होता। इहराम किसे कहते हैं? नियत के साथ साथ तलबिया पढ़ने को। सिर्फ नियत करना या सिर्फ तलबिया पढ़ना या सिर्फ इहराम की चादरें ओढ़ लेना, इससे इहराम शुरू नहीं होता। इहराम के बांधने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब इहराम बांधने का इरादा हो तो उससे पहले गुस्ल कर ले या वजू करना भी काफी है। गुस्ल करने से पहले जरा तवज्जो फरमाइएगा। गुस्ल करने से पहले नाखून तराशना, मूंछ साफ करना, जेरे नाफ बाल साफ करना और सर के बाल कटवाना सुन्नत है। गुस्ल करके इहराम की चादरें पहन लें। इसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ना सुन्नत है। अगर मकरू वक्त ना हो तो अगर मकरू वक्त हो तो 2 रकात नमाज नफल ना पढ़िए। अब हज की तीनों किस्मों में जिसका इरादा हो इसका इरादा कर लें और तलबिया पढ़ लें। तलबिया के अल्फाज ये हैं: लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। तर्जमा: हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तरीफे तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और तेरा कोई शरीक नहीं। अब हम आपको बताते हैं एहराम के लग़वी मैनी। एहराम के लग़वी मैनी है हराम करना, यानी हज या उम्रा की नियत से तलबिया या लब्बैक पढ़ना। इसके बाद मखसूस वक्त के लिए कुछ जायज़ काम भी हराम हो जाते हैं। एहराम एक ख़ास हालत का तारी होना है। औरतों का एहराम ममूल का सतर लबास है जिसमें चेहरा खुला रहेगा और हाथ कलाइयों से नीचे तक खोले जा सकते हैं, जबकि बाकी औरतों का पूरा जिस्म छुपाना लाजिम है, फर्ज है। जबकि मर्दों का एहराम 2 बगैर सिली चादरें हैं। मर्द 2 अनसिली चादरें पहनते हैं। अब एहराम की हालत में पाबंदियों के बारे में बात करते हैं, यानी एहराम की पाबंदियां। शिकार, इसकी मावनत और मतलकात से बचना। मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना, दस्ताने पहनना। मर्द के लिए सिला हुआ कपड़े पहनना या दस्ताने पहनना या सर डांपना और वस्ते कदम यानी पाँव की दरमियानी उभरी हुई हड्डी को छुपाना मना है। जबकि खवातीन को इन तमाम अमूर की इजाज़त है। तवज्जो फरमाइए, जबकि खवातीन को इन तमाम अमूर की इजाज़त है। चेहरा ढांपना औरत और मर्द दोनों के लिए इहराम की हालत में मना है। नाखून तराशना या कुतरवाना, किसी का सर मोड़ना, चाहे वो महरम हो या ना महरम हो। सर से पाँव तक जिस्म के किसी हिस्से से कोई बाल जुदा करना, जूं मारना, अज़वाजी ताल्लुक और इसके मतलकात वगैरह और फख्श बातें करना और लड़ाई झगड़ा करना मना है। इसी तरह जिस्म, लबास या बालों में खुशबू लगाना, खुशबू वाले तेल, जैतून लगाना या तिल का तेल लगाना, खुशबूदार शैम्पू वगैरह, टूथपेस्ट, बॉडी स्प्रे और परफ्यूम लगाना भी मना है। खालिस खुशबूदार चीज़ें जैसे लौंग, इलायची वगैरह खाना भी मना है। अलबत्ता सालन में पकाकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, चूंकि रब के हजूर जाने वाले महरम और महरमा अपने नफ्स को मटाकर हुक्म इलाही के आगे सर तस्लीम खम करके
بہت جائز چیزیں چھوڑ کر اپنے رب کو منانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ پاک تمام جانے والوں کی حاضری کو، حج اور عمرہ کے لیے جانے والوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو بھی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ احرام کی حالت میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو مزید بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں جن سے ہمیں احرام کی حالت میں بچنا چاہیے، یعنی احرام کی حالت میں اس کی پابندیوں کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے کا کہیں کا بھی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی طرح جو نہیں نکالنی چاہیے، کہیں کا بھی ناخن نہیں ٹوٹنا چاہیے، خود بھی ناخن نہیں تراشنا۔ احرام کی حالت میں ان باتوں کی احتیاط کرنی ہے، لہٰذا بالوں کو بھی احرام کی نیت کرنے سے پہلے جب غسل وغیرہ کر لیں تو پھر چوٹی بنا لیں، اور چوٹی بنا کر ایسے ہیئر بینڈ ڈالیں کہ جب نکالیں تو بال نہ ٹوٹے۔ احرام کی حالت میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی خوشبودار چیزیں نہیں کھانی چاہیے، جیسے کچھ لوگوں کو پان وغیرہ کھانے کی عادت ہوتی ہے، سونف سفاری کھانے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح خوشبودار پھل بھی نہیں کھانے، جیسے اورنج میں خوشبو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھانا، اسی طرح الائچی لونگ وغیرہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح احرام کی حالت میں خوشبو بھی نہیں لگانی چاہیے، لہٰذا احرام کی حالت میں کوئی بھی خوشبودار چیزیں استعمال کرنے سے بچا جائے۔ صابن بھی ایسا لیا جائے جس میں خوشبو نہ ہو۔ احرام میں اگر غسل کی حالت ہو جائے تو خوشبودار شیمپو کا استعمال کرنا منع ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا پرفیوم استعمال نہ کیا جائے، غرض یہ کہ خوشبو، توجہ فرمائیے، غرض یہ کہ خوشبو جس کا تعلق لگانے سے ہو یا کھانے سے ہو، اس سے بچا جائے۔ اور یہ حکم حج و عمرہ کے احکام دونوں کا ہے، یعنی حج کے احرام کی نیت کی جائے یا عمرہ کے احرام کی نیت کی جائے، جن جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ دونوں کے لیے ایک سا ہی حکم ہے۔ اب ہم اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ احرام کی حالت میں جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کے کرنے سے دم واجب ہوگا یا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ احرام کی نیت کر کے جب احرام باندھ لیں تو بہت سی چیزیں ممنون ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، بال کاٹنا، کسی جانور کا مارنا۔ ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جن چیزوں کے کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جن کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور اس کے متعلقات بوس و کنار وغیرہ۔ اسی طرح سر کے بال کاٹنا، اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر پورے سر یا چوتھائی سر سے زیادہ سر کے بال کاٹے تو دم واجب ہوگا، اور اگر چوتھائی سے کم بال کاٹے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 3، زیر ناف بال کاٹنا۔ نمبر 4، بغل کے بال کاٹنا۔ نمبر 5، ناخن تراشنا۔ ناخن کے اندر بھی تفصیل ہے، اور اگر ایک پورے عضو کے ناخن کاٹے تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک عضو سے کم کے ناخن تراشے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 6، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ اگر ایک دن اور ایک رات یا ایک پورے دن سلے ہوئے کپڑے پہن کر رکھے تو پھر دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن سے کم یا ایک گھنٹے سے زیادہ سلے ہوئے کپڑے پہن کر رکھے تو صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر یہ کہ ایک گھنٹے سے کم پہن کر رکھے تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ نمبر 7، حالت احرام میں عورت کا مہندی لگانا۔ نمبر 8، سر کا ڈانپنا۔ اگر ایک دن اور ایک رات یا پورا ایک دن سر کو ڈانپ کر رکھا جائے تو دم واجب ہوگا، اور اگر ایک دن سے کم سر کو ڈانپ کر رکھا جائے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ خاص ہے مردوں کے لیے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کو ڈانپ کر رکھیں۔ توجہ فرمائیے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کو ڈانپ کر رکھے اور بس اپنے چہرے کو صرف کھلا رکھے۔ نمبر 9،
खुशबू लगाना, अगर बदन के किसी बड़े अज़ू पर जैसे मसलन सर, हाथ, मुंह, पैर वगैरह पर खुशबू लगाई, इस वक्त दम वाजिब होगा। अगर छोटे अज़ू जैसे नाक, कान वगैरह पर खुशबू लगाई तो सदका फितर वाजिब होगा। हालत एहराम में दाढ़ी कतरवाना या कटवाना, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके करने से दम वाजिब होता है, जिनके करने से कुर्बानी वाजिब होती है। वो चीज़ें जिनके करने से दम वाजिब नहीं होता बल्कि सदका फितर वाजिब होता है, जैसे मूंछों का कटवाना या काटना। अगर हालत इहराम में मूंछें काट लें तो इस पर सदका फितर वाजिब होगा। इस तरह अगर 3 या 3 से ज़्यादा जुए मारी जाएं तो सदका फितर वाजिब होगा। और वो चीज़ें जिनके करने से न दम वाजिब होगा न सदका फितर वाजिब होगा, वो ये है मौजी जानवर का मारना। इन जानवरों का मारना, इन नोट फरमाइए, इन जानवरों का मारना जो तकलीफ देने वाले हों, जैसे छिपकली, चूहा, सांप वगैरह। कुछ चीजें वो हैं जिनके करने से न दम वाजिब होगा न सदका फितर वाजिब होगा, बल्कि इनके करने से इनकी कीमत वाजिब होती है। तवज्जो फरमाइए, इनके करने से इनकी कीमत वाजिब होती है। अगर किसी ने हदूद हरम की घास काटी या दरख्त काटे तो उस पर इनकी कीमत वाजिब होगी। इसी तरह अगर किसी ने शिकार किया तो इस पर इस शिकार की कीमत वाजिब होगी। तवज्जो फरमाइए, इस शिकार की कीमत वाजिब होगी और इसके लिए ये शिकार खाना हलाल नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें हालत एहराम की पाबंदियों की, जिनसे हमें मना फरमाया है, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यानी एहराम की हालत में जिन जिन चीज़ों से हमें मना किया गया है, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उन सब से बचे रहें। आमीन। अल्लाह पाक हमें हालत एहराम में कसरत से तलबिया पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हालत एहराम में कसरत से तलबिया पढ़ना चाहिए। सबसे बेहतरीन जिक्र हज के अंदर तलबिया है, इसलिए एहराम की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते खड़े होते गर्ज के ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से कोशिश करनी चाहिए कि तलबिया पढ़ा जाए। और कोशिश करनी चाहिए कि एहराम की हालत में जिन जिन चीज़ों से मना फरमाया है उनसे बचा जाए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए हज और उम्रा की सआदत हासिल करने की। और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए हम ऐसी इबादतें करें जो अल्लाह के यहाँ मंजूर मंजूर व कबूल हो जाएं। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।